Thank you so much. So you've lost your chance now. If you don't have your translation set, it's too late. No, I'm kidding, you can still go. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí. Está nuestra primera FemmeNiche in Madrid. I'm really, really happy for each one. Yeah, you can clap, it's fine. But I'm really, really, really happy to do our first event here in Madrid. We started FemmeNiche now just over a year ago in the Middle East. And thank you to Joanna especially from SpotX, thank you Joanna, who really kind of inspired me to bring some feminist magic to Spain. So I just wanted to, again, thank you all for coming, to thank Avida for the fantastic venue that they've given us today. They've supported FemmeNiche in Dubai throughout, so thank you to them. Of course, a big thank you to our speakers who we're going to hear from tonight. So Nicole Yershin, fantastic #1 bookseller, fantastic story. I'm really excited to hear about the Rough Diamond. And of course, Sylvia Lille, who's going to take us on a journey of enlightenment and tell us why not to be afraid of disruption and to actually put things into some plain language for us. And we have then our panelists, Ludi Garcia, Managing Director of Hotwire. So I'm looking forward to hearing from her. And of course, Rafael from Amnet. So I just wanted to kind of close my introduction with something which Rachel Ginsburg said, which is wherever decisions are being made, women should not be the exception, we belong as well. So with that, I want to welcome Nicole. Thank you very much. Thank you everyone for coming. It's great to be in Madrid. This is my second time, and I love it. It feels like home because I'm from London, so it's that kind of city life. It's a bit warmer than London. I left and it was snowing, so this is a big improvement. So I'd like to talk to you about, I think that we're talking about women and disruption and a little kind of background as to what I've been doing over the last, I'm going to take this out while I'm speaking because I can hear her speaking Spanish and I'm thinking, I don't know what to do. Yeah, thank you. Better. Oh my God, that's so much. I don't know how those newscasters can cope with those things in their ears. Okay. So I started my work life when I was 19, and I have always been what I would call curious, or what people now would call naughty, disruptive, but I called it curious. And all that was just asking questions. Well, why, and who says, and how come, and why don't we do it another way? That is seen within education, and I know because I've gone through it now with my son, as being disruptive. And they don't want to hear that. They want you to sit down and shut up, and they don't want to hear anything else from you. So I was not like that. I always was curious. So therefore, the jobs that I have been doing over the last kind of 30 years of my life have been what you would call, or people would call disruptive. I would call them normal. All I'm doing each and every day with my work, talking to people, is just asking why, or being curious, or connecting things that ordinarily people wouldn't connect. So I'll talk to someone over there about ticketing, and I'll talk to someone over there about payments, and then think, why are we even doing tickets? And so I'll then start to talk to clients of mine when they want to know what's the future of ticketing. I think, why do you want to know about that when there's really, it's all about payments. No one cares about a ticket. So I'm constantly connecting things, and in my role at Ogilvy over kind of 20 years, what I did was I was brought in to bring them into the 21st century. So I was brought in to move them from an analog world to a digital world. So digital transformation, business transformation, and the only way that I could do that was to get buy-in from the people. So you can talk about technology till you're blue in the face. You can talk about AR, VR, 3D printing, behavior change, all of these different things. But unless you get buy-in from people, then the change isn't going to happen. So when I first went into the organization, and everything there was like the civil service, it was all paper. And no one really knew what anyone was doing. And they were okay with that. But that's because they didn't know what they didn't know.
So when I came in and I said, actually, there's a company over there that could make it bigger, better, stronger, faster. Or there's a company over there that could do digital delivery of TV commercials. Rather than having it on a tape, what you can do now is you can upload it and therefore never get given a tape. And I'd have people screaming at me saying, where's my tape? And I'd say, well, I haven't sent one. So you have to have a vision, you have to have an enlightened CEO or leader who will allow you to be a maverick and take certain decisions to try certain things. And that's pretty much what I've been doing most of my career. Now, people call that disruptive. It's only disruptive because it's to do with change, and people don't like change. And I can liken that to when you're changing, I know, say you get on your iPhone that you need to do an iOS upgrade. And even myself, sometimes I think, oh, I really can't be bothered to do that because it's going to change all my addresses or my numbers, and you resist it. But once you've done it once, you forget what it was like beforehand. And that's what's happened with the change that I did over the last 20 years within Ogilvy, but also within the last couple of years within my own company, NYC. And that's because I understand that there's a 3-month window for change where you can implement something, and there's a lot of pain for 3 months, 12 weeks, a little bit like when you have a new baby. And it's very, very similar because it's from a behavioral point of view, you get to a new normal when you're doing these changes. So when I was there originally, it was moving them from paper to digital, and a lot of resistance. And then I started seeing all these other things happening. I started seeing things like Facebook, and I'd send emails around to everyone and say, guys, there's something called Facebook, you really need to pay attention. And people would email me back and say, stop spamming me. As in, I don't want to know, I'm too busy with my day job. So I just thought, okay, well, there's so many things happening. They're gaming and social and all of these different things. How am I going to make it bearable that I can retain and understand all of this knowledge when everyone is so busy with their day job? So I thought about creating these things called semesters of learning. And it was my way to innovate within a large company. And a semester was 6 months of looking into one topic for 6 months with a real deep dive research. And what we would do, so the first ever one was streaming, we would spend 6 months seeing streaming companies every single week for 6 months. So we would see who was out there doing that. And this was about 15 years ago. So we were seeing who was out there doing streaming, all these different companies, all these startups, all these companies that were about to scale up. And I would then find a brand, so it happened to be Ford at the time, where I would say, where they had a problem where they wanted to communicate with all their staff, and I thought streaming could be a solution. So it was about not solving the wrong problem really well. It was about finding out what problem they had and then connecting it to the right technology, and then implementation, not just talking about it. That's the hard bit in being able to implement it, because we don't know whether it can be done. We've never done it before. It's innovation, it's new, it's R&D, you've got to test and learn and try these things. So we would see who was out there, find best in breed of these companies from all around the world, because that's what the internet has done. It's allowed you all to be global citizens and find all these different companies. And then you would attach it to business. So it was the Ford job, was a Ford chairman speaking to all his staff. So it wasn't a 30-second ad. This money was spent with a 90-second film that went to 22,000 desktops in 19 countries in 5 languages at the same time. That was 15 years ago. But I would make the TV department implement it. So they would turn around and say to me, but we only do TV. And I would say, not anymore. So once I had that buy-in to be that maverick, I was able to convert them and get them into doing what wasn't TV in their heads, but it was content, it was video content. It just didn't happen to go on a TV set. So they implemented it with a new supplier, and it was a great success. And that was our first kind of like real case study of how you can innovate within a large company, how you can make something happen that hasn't happened before, and you can make a new business model, because rather than Ogilvy always selling TV and press, they now could offer streaming, gaming,
augmented reality. All these semesters that we did would always have a case study of implementation. So see who is out there in the ecosystem, attach it to business, implement it through the people within the company. And then at the end of the semester, we would have a lab day, and the lab day would be for 500 people, for clients and speakers speaking, exhibitors exhibiting, people who could, touch and feel and experience all these different things, and just put into their minds something that they ordinarily would never have experienced because they were all so busy with their day jobs. So what we would have 2 of those semesters a year, and we would have workshops and various different things. But over the years, I created the model. So we would have 6 different ways to measure success of everything that we were doing within the labs and disrupting. So it wasn't just about being monitored or measured for monetary purposes and KPIs set, how much money can you increase for the company. KPIs were then set on 6, we called them the 6 R's. So as long as you could increase a little bit of revenue, because we were an R&D lab, we weren't a P&L, like for profit and loss. We didn't operate the department like that. So a little bit of revenue, and I'll tell you other ways in which we found other revenue sources. So revenue, reputation. So that was by doing those films, we then put those out to the press, we put them out to awards, and we would increase their reputation. So revenue, reputation, retention of existing staff, so people would stay because they were doing exciting things. Recruitment of new diverse talent, which was a program we ran called the Rough Diamond program, which was getting kids in who were about to be expelled from school, age 14 to 16. We wanted those kids to come into Ogilvy because they were the ones who were thinking differently, who were asking questions differently, who were curious, who were entrepreneurial spirited, who weren't white, middle class, Oxbridge educated. So when now people talk about diversity, I was doing that Rough Diamond program 10 years earlier, but I was looking for not diversity of color, I was looking for diversity of thinking. I wanted the thinkers who have experienced life in a very different way that we hadn't experienced life. And they would come at a problem in a very creative, entrepreneurial way. So revenue, reputation, retention of existing staff, recruitment of new diverse talent, relationships, so that's the black book. So you can imagine if I've been doing semesters of learning and I still continue to do them for new clients now, I've been doing them for 20 years. These semesters. So in seeing all these different companies consistently, you can imagine how, like, a huge contact, but that's how I met Jenny originally. I don't know how many, you were working in tech, there were very few women in tech, and we came across each other and we just spoke the same language. We wanted change, we wanted people to kind of get with the program, and no wasn't a word that we accepted. Yeah, so that's... And yet we still stay in touch today because there is a value between the 2 of us of treating people decently and not just wanting something and just taking. It's a different value exchange now with how you treat suppliers. Not in the old days where you say jump and you expect them to say how high. It's a relationship, it's a collaboration. We all work together because we don't know how we do it moving forward. And the last R is responsibility, giving back. So doing things like the Rough Diamond scheme, doing things like we had something called the Idea Shop, which was a pop-up shop where we gave ideas away for free, or mentoring, or all of those things. You've got to be able to give back to the system. So as long as everything we did, and I still do, has those 6 measures, and it's not just a KPI of financial, then we are able to kind of feel that we're changing things because we're moving the model. And that's when people get especially frightened, is when you're looking to move the business model into another area, especially companies who are shareholder driven and they've got to have returns each quarter to the shareholders, and they don't want to change anything. And then you have someone like me come along to say, I'm going to mess up your business, the way that you get money in, and we're going to do it a different way, and we're not going to try and solve the wrong problem really well. We're not going to have 10 people go to a meeting when actually 1 will do. But their business model means they charge for those 10 people. So it means that they want as many people there because that's how much money they're going to get in.
So that's when it gets really disruptive, when you're really starting to look at you go very deep and you call bullshit on things that aren't working and you're questioning why. I'd like to open up to the floor. I know one of my colleagues, Alex, used to work with me. If you've got any questions? Yes. Okay. I would love to know how you got from Ogilvy to writing Rough Diamond. How did that transition happen? Okay. Good question. Planted it just earlier. So the story of how I left Ogilvy was, again, a story of courage and guts, because basically the lab was going for 16 years, and a new CEO who was much more driven by the Excel spreadsheet came in and got rid of it. But she wanted to sell a story at the time, which was going to be me signing an NDA, which was going to say, Nicole in true entrepreneurial fashion is leaving Ogilvy, and we're so sad. And anyone that knows her knows she's always wanted to set up her own company and be an entrepreneur, and Ogilvy are going to be her first client. And I just said, no, I'm not. You're sacking me. You're getting rid of my department. That's the truth. So I'm not going to sign anything or go with any story other than the truth, or take any money. And the truth is that you can't be seen to be an innovative company if you're getting rid of your R&D facility. Let's go with that. And when it came out, it was a very big story, because it was almost kind of like the little woman, going against the big giants and calling it exactly what it was, that was bullshit. Let's go with the truth, and let's be very open and honest that times are really tough. And let's say that times are tough and that you want to close down the lab, but it's because of the Excel spreadsheet. Let's just say it how it is and not have all this spin over everything. And I think that's also then led me to the point when I left, and I was going for interviews as head of innovation here, there, and I was also setting up my own company. But what I was finding is when I was going for these interviews, they'd say, we really need a head of innovation, we really want you to come here. But when I went a little bit deeper as to what do you want me to do, they would say, oh no, we don't want you to do that. So then I would almost find myself unemployable, because the stuff that I wanted to do in that role, and not just title only, was too difficult for them to want to change. But as a consultant, they seemed to be fine to bring it in. So that was my first kind of learning. And then I thought I'd throw myself into a space where I knew no one and nothing. So I went to a couple of events, not like the events that most people kind of know about, the web summits this was an event called Hatch, which was in Montana. It was a bit like planes, trains, and automobiles to get there, just for 100 people, random people where I knew no one and nothing. And another event called Summit at Sea, where there was 3,000 people, where I knew no one and nothing. It was almost like a TED meets Davos meets Burning Man. And I was in the jacuzzi on this boat with all these people. And I got chatting to someone, and he said, who are you? And I said, I'm Nicole from Nicole. I didn't have that big title anymore. I was just really stripped to, it's just me. And we got talking, and he said, oh my God, you've got some incredible stories. You're a woman in tech, pushing the boundaries. They say no, you do it anyway. You need to let people know these things, and the examples you have of how you innovate within a large company and how you make things happen, most importantly, when most people have meetings, you get through the meetings and you just get straight into making it happen. You should write a book. So I said, but I'm not a writer. He said, oh, but I'm sure we'll work something out. And then literally a year later, we have the book that's written. I found it very difficult to write. It's not that I'm a native writer. So, and I said to my other half at the time, I speak at events. I'm a communicator in that way. So he said, why don't you look at the app Day One? And Day One is a journal app, a free journal app, which means that when you speak into it, it types. So therefore, I'd do one paragraph, and then another I'd speak another paragraph, and then I got to one chapter, and then another chapter, and I look round, and I'm 15 chapters finished. And then it got published, and it ended up an Amazon #1 bestseller. So it wasn't something that I'd planned, but because I'd spoken my truth,
it meant that I could be honest and not have to worry about lawyers, or I could just be myself. And so from the book then has come me talking to Jenny and say it'd be really good to do something in Madrid. Another doer. She was like, right, let's do it. And here we are today. So there's a lack of doers. There's a lot of talkers. I don't know whether it's a skill that is full of, it's a fearlessness or courage. I don't know. Do you think it's a courage thing, or to be a doer, get rid of the paralysis where people feel that they can't make a decision because it's just, they might get into trouble, or it's too many things at stake, or I don't know. I think it's just easier to go with the flow. Yeah. And naturally, humans, we like the easier options normally. And it's just, the difficult thing is to say, wait, no, let's try another way. Yeah. Just by inertia, you just follow them. Like, Yeah. it happens to all of us, I think. There's like one more episode of Netflix, and then I'll go to the gym. Yeah. You watch the season and you have it, but it takes like an active pushback from the other side of your brain to go. Yeah. I think there's so many distractions, where it's easy to go, well, someone else is going to do it. I have this to do, and I have to go to the gym, and then in the end, they haven't made any space in the day to do anything else. And I think it's very easy to be in that position. But if you really want to make something new or really want to do something, you have to make time for it, right? Yeah. Well, I think it's the change. It's the same within large organisations. People have a day job. And to go outside of that when they have, but then change what the day job means. So when I was asked to be working on client work, and I thought, okay, fine, I'll do that. So I was working on Dove for a little while, and I would have to go to meetings. It was because this is how it's always been done. This is how it's always been done, is that we'll go to a meeting, it's going to take 2 hours to get there, there's going to be 15 people in the meeting, it's going to go on for 4 hours with a cast of thousands, you're going to then go home from the meeting another 2 hours, you're going to do a 10-page War and Peace contact report that no one's going to see. Why do you have to do that? So it took me saying, I'm not going to any meetings. And they wouldn't listen to me, so I just stopped going to meetings. And then it took them 6 months to say, you're not going to your client meetings. I said, I know, but look how much stuff I've been doing. I changed the model. But it takes a lot of courage and strength to see how it's being done and think maybe I can do it differently. I think that's the main reason why you're not getting the creativity, because they're not measured on doing anything other than what's going to bring in the money. Have I ever refused doing things that's innovative? What do you mean specifically? I mean, have you ever felt that working at agencies like BP, obviously, you have also some clients have business that should just disappear Yeah. because they're just not good for anyone, apart from people. Yeah. So have you ever felt that all your effort in actually getting these frontline students and people with lots of good ideas to make things better Yeah. were wasted? I mean, Alex was one of those people who was behind you, was part of the Ogilvy grad scheme. And I was almost like the Pied Piper, because I was the one doing all the cool stuff, because her day job was just taken up with admin. That she just didn't allow her to do the stuff that she really wanted to do. So within the labs environment, I made sure that it was across all the group companies, 10 group companies, because I worked across the group, that we would, and I didn't micromanage them. And I would say, okay, we're going to do a semester on data, big data. You're just as responsible as creating this semester. All the learnings you're going to put in, you're going to share with everyone within your groups. And so it was doing those things with the labs that kept them motivated, because they weren't micromanaged into their usual day job. And they would, I mean, some of the stories, there was one young girl who was just so paralyzed with fear in making a decision, because she'd been so fearful. She'd come to my office and said,
I need to speak to you really urgently. It's for the lab day, and she was in charge of all the comms. So it was her responsibility to do the posters, internal, all of those things. And she said, I don't know what design or what to do on the lanyard. Like, really panicked. I said, well, what do you want to do? And it was like I'd asked her something that she had no clue how to answer. So I just got her relaxed, and you can be as creative and whatever it is you want. She came up with an amazing idea. She said, what material? I said, what material do you want? So the whole thing, she then was empowered into making a decision, and any decision was a right decision. Am I running out of time? I could go on forever. Oh, okay, fine. Has that answered your question? Okay. I've actually got one quick question. Yeah. I'm really, really inspired by the Rough Diamond program that you run. I've seen some fantastic videos. I was Yeah. wondering if maybe you could tell us one story of a nice success or one particular individual that kind of sticks in your mind. Yeah, my first, so the Rough Diamond scheme was something that when I said to the chairman at the time, I wanted to put this into practice, and he said, no, that's not something I want you to work on. It's not a labs thing. It's nothing to do with robots or tech or, he said, it's HR. And I said, no, I want to do this. He said, no, I don't want you to do this. So I ignored him and did it anyway for 2 years under the radar. And the Rough Diamond scheme was working with Ideas Foundation, working with 14 to 16-year-old kids who are about to be expelled. Ravensbourne, which is a university in school communication arts, which is another kind of a school for marketing and advertising that there's no teachers. It just relies on mentors and students to teach each other, and Marketing Academy. And the deal is that we bring those kids in for a week in groups of 5, maybe about 5 times a year. And some of them are dyslexic or they're about to be expelled. And one of the stories was that when this 14-year-old came in, she was so smart but very intimidated. And we took them out for lunch, so there's never really been on a big lunch before. It was like they used to Nando's or whatever, but they were quite intimidated at this lunch, and we just started speaking to them and listening. And I said, Benedictine, you seem like you've got the world on your shoulders. So she said, yeah. She said, I feel like I'm letting my school and my mum down. So I said, well, what is it? She said, I'm failing English, and it makes my mum really sad. So I said, okay. So it then transpires as we continue to talk that she is from the Congo, and she speaks 5 languages fluently, Congolese and Spanish and French and English, but she's failing in English, so she thinks the world is. She's so sad, and we say, you're a fucking genius. And her little face, it's like no one has ever told her that, because she's in the schooling system that tells her she's failing at English. She didn't look at what she could do, and that girl has just turned around her. She then was just so boosted for her morale that she has just gone on to do so many incredible things. I have so many stories like that, stories with kids who were dyslexic, and I asked them to send emails round, and they sent. I then got told off to say that there's typos on their emails, but this guy was hugely dyslexic. So I said to him to type on his email, rather than not let him do it, excuse me with the typos, but I'm dyslexic, and let him carry on, and gave him that space to feel comfortable. He then went on to be our creative lab technologist, a job that we made up just because we knew that we're going to need that. So when people say they're frightened of AI and machine learning, I know that we will make up other jobs to cope with those jobs being lost, because I know that we've done it. And he then took on this role as creative lab technologist. He then went on to become head of innovation or digital of an agency called VCCP, and he's now just gone on to become head of innovation at Diageo. He was our first Rough Diamond, who was the dyslexic. So, yeah. Lovely. Well, thank you very much, Nicole. Thank you. Thank you. We will hear a little bit more when you join the panel a little bit later. And what you say about AI and robotics is really kind of leading into Sylvia, who is our next speaker. So a massive round of applause for Sylvia, please.
Buenas tardes, noches a todos. Bueno, Miedo 4.0 es el nombre de la conferencia que he impartido esta mañana en Fitur. Y cuando me llamaron, pues la verdad es que me extrañó, porque yo normalmente doy conferencias sobre temas como cultura, liderazgo, transformación digital, pero tiene sentido dar una conferencia sobre el miedo, porque en estos momentos la emoción más presente en Occidente, no solamente relacionada con la transformación digital en general, es el miedo, pero en la transformación digital tiene un pequeño matiz. Porque nos han hablado mucho del miedo al cambio y del miedo al fracaso, pero en la transformación digital, en el proceso de innovación con la tecnología, los miedos que nos acechan, por lo general son otros dos diferentes, que son el miedo a hacer el ridículo y el miedo al qué dirán. Por eso, esta mañana en Fitur he entendido que efectivamente tenía sentido dar una conferencia enfocada así, porque ¿cómo no vamos a tener miedo con las cosas que nos están diciendo en estos momentos sobre los años que vamos a vivir? Vamos a recordar los números que nos vienen sobre, en este caso, la Comisión Europea. Nos avisan de que los próximos 5 años 4 de cada 10 empresas van a desaparecer. Claro, ya te empieza el miedo a ver si tu empresa forma parte de esta lista. Pero claro, siguen los avisos y nos dicen, ojo, que el 80%, y este es un aviso de la OCDE, de los puestos de trabajo que hoy conocemos están en peligro de extinción. Y siguen los avisos, porque en España el 26% de las vacantes ya no se cubren por ese gap laboral. Y es que desde el año 2003 han reducido las matrículas en carreras tecnológicas un 40%. Es verdad que hay que tener miedo. Pero claro, yo hice un doctorado en sociología y aprendí a buscar las fuentes. Y entonces con este miedo yo me pregunto, ¿qué me hubiera dicho, por ejemplo, Sartre? ¿Sabéis lo que nos hubiera dicho frente a este miedo 4.0? Nos hubiera dicho, todos tenemos miedo. El que no tiene miedo no es normal, es un psicópata. Por eso nos hubiera dicho que tenemos que gestionar este miedo con inteligencia. Pero claro, nosotros necesitamos más de una fuente apoyándonos para gestionar bien el miedo. Y claro, tenemos ahí a Darwin, que daba también buenos consejos, y le hubiéramos preguntado, ¿qué hacemos con el miedo 4.0? ¿Y sabéis lo que nos hubiera dicho? El miedo es un mecanismo de supervivencia. Por eso tenemos que aprender a ver el otro lado, la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara? Voy a hablar de la inteligencia artificial, que es la tecnología más agresiva de todas. ¿Sabíais que se espera que para el año 2030 haya incrementado el PIB global en un 14%? Esos datos no los comparten, ¿verdad?, los medios de comunicación. Se quedan con la destrucción. Pero voy a hablar de empleo. ¿Sabéis que se espera que en 4 años la inteligencia artificial acabe con 1,8 millones de empleos, pero genere 2,3? Es decir, un saldo positivo. Por eso lo que hay que ver es cómo gestionamos este proceso de transformación digital a todos los niveles, personal, profesional y empresarial. Y por ello vamos a profundizar sobre la inteligencia artificial. Y en conferencias de tecnología siempre hay que empezar con las definiciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un paso evolutivo del Big Data. Fijaros, Big Data, tengo muchos datos y le hago preguntas. Puedo además usarlos para predecir, pero la clave es que le hago preguntas. Inteligencia artificial, yo tengo una máquina que, como tiene datos, es capaz de razonar. Es decir, si yo tengo un problema, sabe qué pregunta hay que hacer para resolverlo, pero es que hace más. Gracias a eso que llaman el machine learning, aprende, y por si fuera poco, gracias a eso que llaman el deep learning, es capaz de sacar patrones e identificar cuál es el proceso de aprendizaje humano y copiarle y aprender como él. Inteligencia artificial. Y dicen que para entender el futuro, lo que tenemos que hacer es conocer el pasado. Y nos preguntamos, ¿para qué se utiliza esta tecnología? Por ejemplo, gracias a una tecnología española, se utiliza en Estados Unidos para predecir si vas a cometer un crimen. Analizan los datos de tu teléfono móvil. ¿A quién llamas? ¿Cuántas veces le llamas? ¿Cuánto tiempo estás al teléfono? Los mezclan con los datos socioeconómicos y como tengas malas compañías, se presentan en tu casa y te dicen que te están vigilando.
una aplicación ya que es el pasado de la inteligencia artificial. Pero aún hay más. En España tenemos un problema que compartimos con los europeos y es lo que se llama la ansiedad matemática. El 60% de los universitarios tiene miedo a hacer problemas relacionados con esta disciplina. Y en España, por si fuera poco, salimos casi siempre en la cola de PISA. ¿Y qué permite la inteligencia artificial? Aplicaciones que con nuestros hijos son capaces de detectar las emociones a la hora de aprender matemáticas y el resultado es que está medido, porque los doctores en sociología ahora miden todas estas cosas, y el tiempo de aprendizaje que teníamos nosotros en el colegio de las matemáticas de 17 meses lo tienen en 1/3. Casi nada, ¿verdad? Pero por si fuera poco, ¿qué pasa con las huelgas de taxistas? Calles abarrotadas. ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida de una persona con un infarto repentino? 10 minutos. Y hablamos de niñas, embarazadas, personas de más edad. ¿Y si te dijeran con 10 años de antelación que vas a tener un infarto repentino y lo puedas tratar y ya no vas a tener estos 10 minutos de vida, de esperanza de vida, en una ciudad que puede estar atascada? Pues esto lo hace también la inteligencia artificial gracias a la Universidad de Nottingham. Pero es el pasado y nosotros queremos hablar del futuro. Y entonces es el momento de preguntar, ¿y el presente cuál es? Nos dicen que somos creativos, que eso nos diferencia de las máquinas. Y si hablamos de inteligencia artificial, ¿cuál es la situación en estos momentos de su creatividad? Pues es el momento de recordar que el año pasado ya hubo una inteligencia artificial que hizo un guión de película que ha sido todo un éxito, porque la inteligencia artificial ya es creativa. Por si fuera el poco, gana a juegos como el Go o al póker, donde para ganar hay que tener intuición y saber mentir. Y el campeón mundial ya es una inteligencia artificial. Es más, y además son máquinas empáticas que detectan las emociones y de momento no tienen las propias, pero demos tiempo al tiempo. Dicho esto, nos preguntamos, ¿y el futuro? ¿El futuro a dónde va? Pues bien, es el momento de hablar de los chatbots, sobre todo porque me consta que os interesa su aplicación al mundo del marketing. Y empezamos de nuevo con una definición. ¿Qué es un chatbot? Un programa informático que habla como un humano. Y nos vienen a la cabeza los call centers, máquinas que nos llaman y nos vuelven locos. Y a priori nos puede costar apostar por un chatbot para nuestra empresa, ¿verdad? Pero los chatbots no son una tecnología nueva. Vienen de los años 60, como casi todas las tecnologías que forman el tsunami, de los años 60. Se lo inventaron en el MIT. Y fijaros cómo funcionaba. Tú ponías una palabra, detectaba la palabra clave de esa frase, ponías una frase completa, buscaba una palabra clave y con eso te respondía como una pregunta, como los psicólogos de la época. Una palabra dentro de una frase, detecta el contexto y te hace una pregunta. Y todo el rato así, y funcionaba fenomenal. Pero avanza la tecnología. Y en el 2014, un chatbot pasó el test de Turing. Una prueba que dijo Alan Turing, el día que una máquina pase esta prueba, podremos decir que razona como un humano. Eugene Goffman convenció a los jueces de que era una máquina, que realmente era una persona, de carne y hueso, era una máquina. Simulaba ser un chaval de 13 años de edad. Por eso avanza la tecnología. Y hoy nos dice Gartner que en 2021 hablaremos más con chatbots que con nuestras propias parejas, motivo que nos debe llevar a empezar a experimentar. Pero claro, los chatbots tienen personalidad, nos permiten una relación individualizada, uno a uno, pero una relación que transmite la personalidad del medio o la personalidad de la empresa que lo esté usando para relacionarse con los clientes. ¿Y cómo son los chatbots? Pues es el momento de preguntarse qué pasó en la Universidad de Cornell cuando pusieron a dos chatbots a hablar entre sí. ¿Sabéis lo que pasó? Tardaron 20 segundos en empezar a discutir. No fue el único caso. Os recuerdo que en el año 2017 Facebook tuvo que apagar unos chatbots porque se inventaron un idioma. Y en el 2016 el chatbot de Microsoft se convirtió en racista en menos de 24 horas.
¿Quiere esto decir que los chatbots no son el futuro? No. Lo que quiere esto decir es que si los humanos no somos perfectos, la tecnología tampoco, y tenemos que aprender a buscar cuál es el lugar de cada uno de nosotros. Y llega el momento de hablar de los camareros en China. ¿Sabéis lo que pasó en el año 2000? Se puso de moda contratar camareros robóticos. Los contratabas con el sueldo de un camarero de un año de carne y hueso. Maravilloso. Ya no hacían huelgas, no daban problemas. Pero la motricidad robótica es mejorable. Y entonces mojaban a los comensales a servir la sopa. Hoy la moda en China es despedir a los camareros robóticos en la ciudad de Cantón porque además sales en los periódicos. ¿Un caso único? No. En el año 2018 despidieron a un robot en Escocia en una tienda porque con el ruido no se aclaraba muy bien y era incapaz de acompañar a la gente donde le estaban pidiendo que les llevase cuando necesitaban algo en concreto. Duró una semana, pero si habéis leído las noticias, habréis visto que el Hotel Jena de Japón, el más robotizado del mundo, anunció el lunes que despedía 243 robots. Tenían un servicio lento, pero es que además en las habitaciones, cuando detectaban un ronquido, creían que era un comando de voz y al no entender muy bien lo que se esperaba de ellos, despertaban a los huéspedes. ¿Quiere esto decir que no vamos a tener robots en los hoteles, en los restaurantes? Tampoco. Quiere decir que tenemos que buscar, de nuevo, dónde nos aportan más valor, dónde nos aporta el talento robótico y dónde nos aporta el humano. Dicho lo cual, os animo a todos a investigar todas estas tecnologías y para terminar quiero daros 5 consejos para que una vez que hayáis seleccionado la tecnología con la que os vais a sumar a la transformación digital, os aseguréis de hacerlo con éxito. Primer consejo, estad alerta. Estad alerta, evidentemente, a lo que dice el vecino, pero también a los medios de comunicación. Estoy en estos momentos rodando una serie de televisión que se llama La Cuarta Revolución, una serie de 7 episodios que llevamos 5 meses rodando para transmitir a la sociedad española que tienen que sumarse a la transformación digital con éxito y optimismo, y que tienen que estudiar. Una serie que va en prime time. Imaginad el riesgo de competir con El Hormiguero. Si no hay interés por la tecnología, no vamos a tener éxito. Nosotros como serie, pero tampoco por la sociedad. Ojo a los medios de comunicación, puede estar vuestra fuente de inspiración y espero que esté en La Cuarta Revolución, en la 1 en mayo. Y sigo después de mi avance publicitario, que tengo que hacerlo, que El Hormiguero no me hace ningún favor. Pero bueno, seguimos. Segunda recomendación, la tecnología hay que experimentarla. No nos podemos sentar y decir, voy a innovar con un chatbot. Si no has jugado, si no has probado, si no has tenido una conversación larga con un chatbot, con un robot, con unas gafas, si no has probado unas gafas de realidad virtual, no puedes innovar con ello. Hay que probarlo, pero la tecnología tiene un problema y es que algunas veces te tuerces, se queda eso bloqueado, no sabes qué hacer. Y el tercer consejo es, quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, un hijo, un primo, un vecino, tequi, friki, como queráis. Buscadlo, tenedlo a vuestro alrededor, si no, no vais a poder avanzar. Cuarto consejo, formación. Entramos en una era en la que todos nos vamos a tener que formar siempre. Formación, cursos online gratuitos, los MOOCs maravillosos de plataforma como Coursera. Son experiencias muy intensas que podéis disfrutar, los MOOCs. Y para terminar, me voy a permitir robarle un consejo a Einstein, que decía que predicar con el ejemplo no es la mejor forma de influir sobre las personas, que realmente es la única. Si queréis sumaros a la transformación digital con éxito, tenéis que empezar a hacerlo vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. No sé si alguien tenéis algunas preguntas. Bueno, ellos... David. No,
Quiere decir que la tecnología cada vez hace más cosas que han dicho que solo hacían los humanos. Pero ¿qué es lo que pasa con la creatividad de las máquinas? He estado en Google, por ejemplo, y lo veréis en el programa, viendo cómo crean música ahora para las compañías musicales. ¿Y qué es lo que hacen? Los doctores en música, en todo ese tipo de disciplinas, usan la inteligencia artificial para componer cosas o sonidos que ellos no se hubieran imaginado jamás. Entonces, son herramientas creativas que o compiten con nosotros si no lo hacemos bien o expanden nuestra creatividad. Esa es la clave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejar que toda la tecnología avance, que va a avanzar y no lo podemos parar, y enfrentarnos a ella o colocarnos como jefes. Ese es el mensaje. Pero como el humano, vamos, ya te digo que he estado viendo muchos robots por ahí, robots, vamos, por todo el mundo estos 5 meses y yo no tengo ningún miedo. No. Y los he estado viendo a todos, les he estado probando, veréis en el programa que les he estado empujando para ver la motricidad. Bueno, he visto cosas increíbles. Además, te voy a decir cómo va a avanzar el ser humano, si me lo permites. Una de las entrevistas, no son entrevistas, son experiencias, porque al ser un programa de entretenimiento he tenido que probarlo todo, ¿no? Unas cosas me han gustado más, otras menos. Bueno, he puesto en peligro mi vida, ya lo veréis. Bueno, me he abalanzado, por ejemplo, contra un autobús autónomo, era parte del guión para ver qué pasaba y aquí estoy. Y una de las cosas que he estado haciendo es probando, no me lo he puesto, lo he estado probando nada más, los chips que se están utilizando en el DARPA para guardar los recuerdos de los soldados y expandir la memoria. He estado con la persona que es la responsable de ese proyecto del Ejército de los Estados Unidos. Y ellos, bueno, pues viendo cómo lo plantean para los shocks traumáticos que tienen muchos soldados para evitar que a la vuelta pues ni siquiera reconozcan a las familias, ¿no? Y tan pronto te hablan esto, como te cuentan cómo utilizar esto para el Alzheimer, y entonces le pregunté la fecha, que lo vais a ver, y le dije, oye, ¿y esto para cuándo lo vamos a tener? Y entonces él me dijo, mira Silvia, yo hace poco te hubiera dicho 20 años, dice, ahora creo que son 5, y si me lo vuelves a preguntar, no te lo puedo decir. Entonces, bueno, vamos a ver cómo avanzamos cada uno y que sea para bien, sobre todo para las personas que tienen enfermedades y que se pueden beneficiar de todo esto. Comentabas que cuando estamos de tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial y demás, expande nuestro nivel tecnológico. Pero, ¿qué ocurre con todas estas tecnologías que al final lo que se están nutriendo de experiencias pasadas, están analizando datos y sí que pueden ayudar a esa expansión? ¿No piensas que cuando nos enfrentamos realmente a situaciones creativas, disruptivas, es decir, sí que podríamos estar en esa expansión que se basa en lo conocido, bien, puedo llegar, pero no tiene que esa dificultad, ese salto de realmente innovar de una manera disruptiva, y ahí es donde quizá con la debida formación tenemos más cabida todos como personas, que es ese salto que todavía no pueden dar. Eso es lo que vais a ver que nos transmite el director de Google de todo este proyecto de creación de nuevos sonidos y de nuevas composiciones musicales con inteligencia artificial. Entonces yo en este sentido vais a ver que voy siempre al debate, porque yo no quiero que las cosas parezcan ni demasiado optimistas ni pesimistas. Y yo planteo otra cosa. Todo esto expande nuestra creatividad, expande nuestros sentidos. Ahí están los datos de la realidad virtual y aumentada. Esta mañana los compartía en Fitur. Y en el año 2005 había 6 millones de usuarios de gafas de realidad virtual. Hoy hay 180 millones de usuarios. Mira todo el potencial. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de tecnologías así? Que, ojo, tecnologías que tenemos que usar porque, por ejemplo, para el marketing son maravillosas. Pero si las usamos mal, el problema de la realidad aumentada es la inteligencia disminuida. Y es que si una máquina es capaz de decirme cómo tengo que percibir o tengo que sentir, ¿para qué me voy a esforzar? Por eso lo importante es el debate, es la educación, para que todo esto sea, como comentabas tú al principio, para expandir y para mejorar al ser humano, sobre todo, y eso lo vais a ver, el ganador del libro No te vas a morir, sobre todo porque todas estas tecnologías efectivamente en un momento dado pueden dar miedo, pero enfermedades raras, paraplegia, he estado con una persona también que vais a ver, que venía del hospital de Toledo, le habían dicho que iba a estar en silla de ruedas para toda la vida y ahora con unas gafas todavía camina con muletas, pero con las neuronas espejo han conseguido que su cuerpo entienda que tiene que caminar. Y le he visto caminar y lo hemos grabado y estaba
para la silla de ruedas de por vida, con 18 años. Claro, después de ver esto, yo tengo que ser optimista. Optimista, eso sí, pero precavida, porque también he visto la otra parte y a mí al señor del DARPA haciéndome así con el chip, pues bueno. Una final. Tu libro tienes este título, no te vas a morir, es un poquito fuerte, ¿no? Sí, el título, y la persona que se lleve el libro verá que le acaba diciendo que gracias a la robótica y la inteligencia artificial, personas que hoy tienen una discapacidad o una enfermedad, necesariamente no les vamos a poder decir eso de no te vas a morir, ¿no? Eso de no tienes solución, porque ahora es mucho más fácil el decir es que a lo mejor en 4, 5 años hay una solución para tu problema y no te vas a morir. Y entonces he estado viendo, por ejemplo, tratamientos de enfermedades raras, he estado viendo tantas cosas que me han llevado a pensar que muchos niños que ahora, por ejemplo, tienen padres que piensan que por un problema en concreto van a estar toda la vida en una silla de ruedas, en una cama, que no van a poder evolucionar. Ahora yo no me atrevería como médico, ni como científico, ni como padre, ni nada, a decirles ese niño no se va a recuperar porque estoy viendo cosas tan, no me atrevo a decir milagrosas, debería decir científicas, que a mí me han roto estos 5 meses todos los esquemas, que creo que toda esta tecnología nos permitirá acercarnos a todos ellos y decirles, no te vas a morir. Y por eso desde ahí el optimismo para este colectivo en concreto. Si alguien piensa que el libro va de eso de no vamos a envejecer y no vamos a morir, pues no es mi línea, pero como el título era sexy, pues ahí lo he puesto. También tengo otro que se llama Ingenio, Sexo y Pasión, y entonces la gente me decía, Silvia, que no es género, que no pongas sexo, género, género. Y yo decía, no, perdona, o sea, tú en el carnet de identidad pone sexo, no pone género, y el género es para las cosas. Entonces, si yo tengo un libro que habla del ingenio, de la motivación y de las diferencias de género, que fue mi tesis doctoral, yo le llamo sexo. Y la gente pasaba por el aeropuerto así, mirando las baldas, y no lo compraban, a mí me da igual, porque luego compraban por Amazon, pero bueno, yo no sé si alguno se lleva una pequeña decepción, pero si ha aprendido algo de innovación, pues estaba bien hecho. ¿Qué opinión tienes sobre las tecnologías y el tema laboral? Porque al igual que en la revolución industrial hubo un pánico generalizado de que no se iba a poder absorber todos esos trabajadores con respecto a la revolución industrial, ha llegado a verlo muy grave, lo está viendo, ¿verdad? Mira, yo no me puedo hacer spoiler, porque tengo un capítulo sobre educación y otro sobre el futuro profesional. Pero te puedo decir que hoy se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo. Por ejemplo, ya no conocemos a mujeres despertador que vayan por las bazocas dando golpecitos en las casas para despertarles, no tenemos radares humanos con orejas enormes tratando de captar ondas, un 1% de los trabajos que había hace un siglo. Uy, mira cómo están en China, que ya no repoblan, no tienen la tasa de repoblación cubierta. Hay muchas cosas que están cambiando. Mira, hoy daba la cifra antes, el 26% de las vacantes no se cubren. En Europa el 50%. Se genera empleo, se genera mucho empleo. Y si nos vamos al foro de Davos, ellos dicen que si lo hacemos bien, que esa es la clave. No podemos decir, ¿qué va a pasar en el futuro? No, perdona. En el futuro va a pasar lo que nosotros hagamos que pase. Entonces, si lo hacemos bien, se generará más empleo del que se vaya a destruir. Caso concreto de la inteligencia artificial, que ya se están entendiendo sus aplicaciones y parece que se está haciendo bien, aunque hace falta una regulación porque no todo vale. Y yo soy optimista. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues depende del humano. Y yo de los humanos me fío lo justo. Pero me fío, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Silvia. Rafael, Ludi, Nicole. And a round of applause, please. Gracias. Rafael and Ludi, we could start with you. And what really disruption means to you and how you've come across disruption in recent years. Yo voy a hablar en español.
Para mí, disrupción es un cambio en la forma de pensar, pero también en la forma de sentir. Es una constante en mi vida, sinceramente, a lo que me dedico ahora o mi vida personal en estos momentos no tiene nada que ver con lo que yo imaginé hace muchísimos años. Es verdad que tampoco he tenido nunca un plan de hacia dónde dirigirme y aquí estoy dirigiendo una compañía de comunicación centrada en dar servicios de relaciones públicas a empresas innovadoras de cualquier sector, con un equipo estupendo, pero ya os digo, no es algo que yo hubiera planificado. Lo que he hecho es ir adaptándome a las oportunidades que me han surgido a lo largo de la vida. Siempre he estado vinculada al mundo de las tecnologías, soy periodista y empecé en Computer World. La verdad es que cuando me llamaron para empezar de becaria en una revista especializada en tecnología, desde luego no era lo que yo, como os digo, había planificado, quería ser corresponsal de guerra. Ahora lo veo en perspectiva y digo, bueno, no hubiera aguantado porque veo los informativos y lloro como una descosida, me imagino, en un conflicto bélico, hubiera sido un auténtico drama. Y llegué por azar, pero la verdad es que me quedé. Desde ese momento he estado trabajando en distintas compañías tecnológicas, dirigiendo los departamentos de comunicación, en agencias, y me siento absolutamente privilegiada de ir sabiendo, ir conociendo los avances tecnológicos que han ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años en los que he ejercido mi profesión en comunicación. Así que, bueno, como os he dicho, para mí la disrupción es pensar y sentir de una manera diferente. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado en las ponencias iniciales, lo que acaba de comentar Ludi, yo he de decir que mi vida ha sido disruptiva en sí, ¿no? Porque yo estudié biología, con lo cual, pues bueno, no tiene prácticamente nada que ver con lo que hago a día de hoy, aunque he de decir que sigo disfrutando de ella cada vez que leo un artículo, cada vez que salgo al campo. Sin embargo, decidí recalar en un mundo realmente disruptivo, ¿no? Donde sobre todo en el último periodo, con la irrupción de todo el Big Data, ha revolucionado completamente la forma de comunicarnos con los usuarios, ¿no? Y antes Silvia hablaba de la evolución y de los empleos de un tiempo a esta parte. A mí siempre me gusta decir que desde la prehistoria ha habido tres grandes revoluciones, dos bien conocidas, que es la del Neolítico, ¿vale? Donde empezamos donde el hombre empezó a utilizar instrumentos y cambió completamente la forma de vida. La siguiente es la revolución industrial. Fijaros el gap de tiempo que hay entre el neolítico y la revolución industrial, y lo que yo llamaría esta tercera revolución, que es la revolución tecnológica, ¿no? Y hay una cosa muy clara, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos más rápido al cambio, ¿no? Porque cada vez estas revoluciones se dan en un tiempo más pequeño. Y yo creo que a día de hoy, y bueno, los datos que ha comentado Silvia anteriormente así lo reflejan, estamos al principio del todo. Pero lo grande, lo gordo, va a venir enseguida. O sea, va a eclosionar. Bueno, eclosionar ya está, ya el cascarón del huevo se está empezando a romper, pero va a eclosionar enseguida. Y yo me siento absolutamente privilegiado de pertenecer a la industria publicitaria, muy en contacto con gigantes como pueda ser un Google, Facebook, un Amazon, que bueno, toda esta parte de inteligencia artificial y machine learning lo están llevando a la máxima expresión y aplicación en distintas áreas de la sociedad. Pero es machine learning e inteligencia artificial que nosotros aquí, a pie de calle, podemos aplicar en nuestro día a día. Nicole, for you, and in English, of course. For you, goodness. I mean, we heard obviously what disruption is to you, so I would want to ask you more around over everything that you've done and come across so many different people saying no, 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 no. How do you still get up and go? What motivates you? Proving them wrong.
I guess, because you just don't know that it can't be done until you've tried it. So all I'm doing is just asking for them to try and be curious. And so I guess the most satisfying thing isn't monetary. The most satisfying thing is, I did it. It was funny, there was a chef, Jamie Oliver, and I watched one of his programs, and he'd gone to America and he was trying to help a state that was killing itself. Quite literally, they were having the most heart attacks in America. And he went over to help them with cooking differently and to innovate a different way of living with them, for them. And there was one program where they were so horrible to him on a radio show, and the Americans were so vile to him, and he went to a playground and there was a shot of him dressed up as a runner bean and just basically crying and saying, you know, why is it so difficult? I've got a family at home and I've got a really good business, and why am I doing this? Why am I trying to help these people that don't want to be helped? And it was at that moment that I thought, I'm exactly the same as him. Like we get to a position and we think, why are we doing this? But we can't help ourselves. I think is the honest answer. Silvia, tu libro, No te vas a morir, tú dices, no tienes miedo, pero naturalmente nosotros humanos, no como robots, tienes miedo. Entonces, ¿cómo nosotros vas a cambiar la mente? ¿Cómo nosotros vas a hacer un poquito más fuerza, más interesadas en tecnología y nuevas cosas? Sí, yo creo que el problema que tiene la tecnología es que a priori no resulta sexy. Entonces, el miedo nos viene no a la tecnología, sino a la incertidumbre y a lo que no conocemos de la tecnología. Os cuento lo que ha pasado con el programa de televisión, porque ha sido una odisea que lo aprobasen. Presentamos el programa y decimos, fijaros, la productora es la del Ministerio del Tiempo, los cámaras de MasterChef, el director de La Voz. Y entonces ponemos el programa encima de la mesa y decimos, Televisión Española, queremos presentar este programa de entretenimiento porque en España es necesario cambiar la percepción de lo que está sucediendo. Respuesta, ¿pero quién va a ver eso? Hemos estado 3 años así, hasta que al final, claro, ellos nunca han visto un programa de estas características, han visto 5 episodios y dice que les gusta tanto que se lo van a vender a Latinoamérica. Bueno, o sea, ahora que nosotros queríamos tener el control de todo lo que iba a suceder con la distribución, les ha encantado ver que algo novedoso, que además es útil y entretenido, efectivamente funciona. Y ese es el problema de la tecnología, que no es el miedo a la tecnología, sino el miedo a algo que no controlas, pero en el momento en el que empiezas a probar y las cosas funcionan, te enganchas, porque es bipolar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues mira, sinceramente, poquito a poquito, e insisto, con un amigo tequi. Esa es la clave. Luis, estás una mujer, managing director, una mujer, y como yo he contado antes, la solo español mujer así, pero también tienes 2 niños. Entonces, ¿cómo hace la balanza de todas estas cosas? Bueno, sin querer entrar en el discurso feminista, quería decir que también es disruptivo para una mujer tener un puesto de dirección en el mundo de la comunicación y el periodismo. Si pensáis en los grandes grupos editoriales y los grandes periódicos, siguen estando dirigidos por hombres, a pesar de que esta es una profesión en la que el 99% de las personas que trabajan en marketing, publicidad, comunicación son mujeres y hay muy pocas directivas, así que el techo de cristal existe también en esta profesión y bueno, ha sido disruptivo que yo llegara aquí, además siendo madre de 2 hijos y creo que intentando equilibrar mi vida personal y profesional. No me considero para nada, sabéis que existe ese prototipo, ¿no?, de mujer que parece ser que tiene que ser agresiva para llegar a una posición de liderazgo. En mi caso no es para nada esa situación. Soy una persona bastante emocional, sin ningún miedo además a mostrar lo que siento y lo que pienso. Nunca he sentido la discriminación y el rechazo por el hecho de ser mujer. No sé si soy una excepción, pero la verdad es que
ha sucedido esto. Y bueno, creo que priorizando en cada momento, tanto mi vida profesional como mi vida personal, según un poco los intereses o los momentos distintos vitales, he podido equilibrarlo buscando ayuda y teniendo un partner en casa que ha entendido y siempre me ha apoyado a seguir creciendo profesionalmente. Así que bueno, a mí no me ha parecido tan difícil. Creo que se puede hacer sin tener que sacrificar muchas cosas. Esta es mi experiencia. Nicole, do you have anything that you maybe want to add? Well, I mean, when I first had my kids, I mean, Claudia, who's here with me tonight, she's almost 24 and she's selling books here tonight. And have a son, Max, he's almost 22. There was no maternity. I had 12 weeks off. So if I wanted to go back to work, I had to have 12 weeks off and then I went back to work. All those years ago, that's how it worked in advertising. The laws have changed so much, it's beyond belief compared to when I first had my kids. But you just keep moving forward because what's the choice? Yeah. So whether you're a woman or a man, or you just want to keep moving forward to live life to the full, you don't kind of question it. And especially then, there were no real maternity laws. You went back to work after 12 weeks, and that was just how it was. There was. I mean, now I can see a massive improvement, but I didn't have the luxury of that when I had my kids. But I never found it difficult. Maybe it's my personality. You just get crazy. things done. Yeah. Yeah. Sí. Pues a mí me encantaría decir que nunca he tenido problemas, pero sí que los he tenido. Y entonces decidí dejar la empresa en la que estaba y convertirme en mi jefa, y ahora estoy encantada. Entonces, bueno, yo creo que al final te tienes que fortalecer y si no estás bien, trabajar para poder salir de ahí y que no te afecte más tiempo, pero efectivamente a mí me ha tocado y lamento decir que me ha hecho más fuerte. Bueno, very quickly, I think that's why there's a big push because of technology with the gig economy. So you can decide for yourself. You don't have to go into employment and work for someone else. You have the luxury now of WeWorks, of lots of different places where it's a leveraged business model. You can work with all these other people who have these little companies. You just need to know what they're doing and then how to connect. So it's a very different model now. Yo, por dar mi punto de vista masculino al panel, yo creo que la realidad, y yo esto lo veo en mi grupo, es que el ecosistema está cambiando. Es cierto que estamos en una industria donde casi hay más mujeres que hombres y en puestos directivos cada vez se está equiparando más, pero on top a todo esto se está desarrollando internamente un plan para expandir esa cultura, ¿no? Esa cultura de igualdad, y que al final todos somos iguales, todos podemos aportar lo mismo y todos tenemos el mismo derecho para conciliar nuestras vidas, ¿no? Y a día de hoy, pues la tecnología, las nuevas formas de trabajo nos ayudan bastante más a tener esa flexibilidad, ¿no? No concebir flexibilidad a estas alturas de la película me parece volver al neolítico. Bien. Actually, Rafael, while we're with you, I mean, you're leading AMNET. AMNET is probably one of the most disruptive things that's happened in media in the last few years. It's ever changing. What is it that you think makes a great leader in that type of environment? Bueno, hablar de un líder concreto es difícil, ¿no? Porque hay distintos tipos de líderes y cada situación requiere un líder diferente, ¿no? Nosotros realmente en Dan tenemos unos valores, como puede ser la agilidad, el ser pionero, el ser colaborativo y yo creo que un líder debe tener
parte de todos estos aspectos, ¿no? Luego cada persona se posiciona más hacia uno u otro, ¿no? Pero yo creo que en esencia parte de estos elementos básicos son necesarios. Para mí otra parte importante y vital es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, uno puede ser un genio, puede tener un coeficiente intelectual muy por encima de la media, pero sin esa inteligencia emocional es imposible conectar con las personas, porque por mucho que vayamos y que estos robots que a mí me parecen fascinantes, hace 2 años asistí a un summit de data en Londres y tenía un robot, habían puesto un robot en la sala y es que era incapaz de dejar de mirarlo, ¿no? Tenía unos movimientos que parecían supernaturales, súper conseguidos, dices, madre mía, ¿no? Pero aún así seguimos viviendo en un negocio de personas, ¿no? Y esa inteligencia emocional es absolutamente fundamental para conectar con ellas y para conseguir que te ayuden a llegar a la meta que te marques. Ludi, no sé si quieres decir, estás también un líder, entonces. Sí. Para mí, como comentabas, el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional es un must para ser un buen líder. El saber gestionar los conflictos, entender a las personas, la empatía. Creo que son unas características principales y, bueno, supongo que todos habéis leído un artículo que se hizo muy viral, que para ser un buen jefe hay que ser buena persona. Pues para mí también es una máxima. Creo que un buen líder tiene que ser una buena persona. With my teams, we always had emotional intelligence testing. So we would work out very quickly that my weaknesses were someone else's strengths in the team, and someone else's weaknesses were my strengths. But you have to be able to know yourself and have a good self-understanding of what you're good at and what your strengths are and what your weaknesses are, and then you can have a nice kind of relationship with people where you don't have to do what you're not very good at. I find within all large organizations and with HR especially, what they do is they say what you're not good at and how to get better at what you're not good at. That's your 360 reviews or whatever. I went in the opposite direction and we looked at if you're bad at that, stay bad at that, because someone else, that will be their strengths. So we had one of our teams where she just couldn't get up in the morning, and anybody else probably she would have been given warnings or fired, but I found out she was better at working later. So we changed her working hours. Instead of coming in at 8 and leaving at 5, she would come in at 11 and she would leave at 7 or 8. And she became a much better worker because of that flexibility. Pues ahora voy a compartir algo de mi tesis doctoral, y es que, bueno, es evidente, ¿no?, que hacen falta personas comprometidas, porque si tú no estás comprometido con tu puesto de trabajo, el desempeño va a ser el imprescindible para que no te echen o para que te puedan ascender. Y entonces, sorprendentemente, descubrí que está todo medido. ¿Y sabéis cuántas personas van altamente comprometidas a nivel global a su puesto de trabajo? El 15%. ¿Y en España? El 7%. El 7%. Por eso, para mí, en este caso, un buen líder es una persona que sea capaz de comprometer y de apasionar a su equipo. Porque entonces seguro que las cosas solo salen, al menos, lo mejor posible. Esa es la clave, en mi opinión. Muy bien. Bueno, Silvia, tú tienes el micrófono. Estás trabajando en este tema, entonces para mí es muy interesante saber qué empresa ahora está haciendo algo que estás un poquito sorprendido. Bueno, el día 4 me voy a Londres porque Huawei, con su inteligencia artificial, ha conseguido componer la 8ª sinfonía de Schubert. Y voy a escucharla, que estaba incompleta. Entonces, esto realmente me parece impresionante. Pero todavía no os lo puedo contar porque hasta el día 4 no voy para allá y no me han pasado más información, pero esta es una de ellas. ¿Sí?
Sorry. Repeat the question again. You actually are also working very much in the place of innovation and disruption, and I was just wondering if there was one particular company which kind of strikes you at the moment as something which is really interesting or surprising. Yeah, it's strange because what I'm going to talk about is not tech related, because I'm fed up. I've been at the very cusp of the tech revolution, and the things that inspire me most are reading up with what is happening with the UN global goals, the SDGs. They're the things that are now interesting for me. There's a company that it's a guy called Justin Dillon. He's an author, and he set up something called the Slavery Index, which goes to number 8 of the UN global goals. And the slavery it was set up as a human thing, but the Slavery Index is a digital platform where you put in your lifestyle, your name, who you are, how you live your life, and that then tells you how many slaves you're employing in modern day, right here, right now. What he's done then is also, rather than it just be for regular people, he's now done that for companies. So it's a SaaS platform that you can put onto Walmart or Target's organization, and they can then work out their slavery index of how many people they're employing as slaves with how they're doing corporate social responsibility. Corporate social responsibility now, as we saw with the Gillette ad, as you see with a lot of things, is about people making money but doing good. Those are the trends that I'm much more excited about than any technology that is out there at the moment. Bueno, realmente nosotros nos encontramos en medio de una vorágine disruptiva, y es el cambio que ha habido en la forma de comprar y servir publicidad a los usuarios, ¿no? Y poniendo la data en el centro, conociendo mejor al consumidor. Si esto nos vamos a... que es algo que ya se hacía. Antes el marketing directo realmente, tú conocías bien al consumidor y le enviabas comunicación ad hoc, ¿no? Pero a día de hoy esto, gracias al Big Data, se ha extendido a todo el ecosistema digital, ¿no? Y realmente las grandes peleas de los principales players está por ver quién tiene más y mejor cantidad de data, ¿no? Para mí la posibilidad de estar trabajando con frikis o techis mano a mano, y que sean capaces de programar, capaces de generar algoritmos que te ayuden a entender y a servir la publicidad de una forma mucho más eficaz, me parece absolutamente increíble, y es algo que ha emergido en nada, ¿no? En los últimos 5 o 6 años, y insisto, y hay cosas que están por llegar o están ya aquí, como pueda ser la comunicación por voz, ¿no? Yo creo que todos sabemos que Alexa es el regalo más demandado estas Navidades, ¿no? Y lo tenemos ahí en el centro de nuestra vida, o sea, en el centro, en nuestro salón. Y bueno, pues me parece que estamos viviendo una época absolutamente increíble. Yo quería añadir como sector el de la automoción. Hace no mucho estaba con el director de comunicación de una multinacional europea del automóvil, que me decía que vamos a ver en los próximos 5 años más avances en el mundo de la automoción que en los pasados 100. Ya hemos visto el coche sin conductor, y es verdad que los coches todavía no vuelan como en Blade Runner, que sabéis que está ambientada el año 2019, pero es verdad que son muchos los avances que se está viendo en el sector de la automoción. Y luego, a nivel general, también quería añadir que a nosotros, como agencia de comunicación centrada en innovación, en comunicación de innovación, nos llegan compañías de sectores verticales como es salud, banca, retail, cualquier compañía que hasta ahora hacía una comunicación para nada basada en la tecnología y la innovación, diciéndonos o pidiéndonos, por favor, ayúdame a posicionarme como una empresa tecnológica. Un banco quiere ser una empresa de tecnología, una compañía de seguros quiere ser una empresa tecnológica. Todas las empresas perciben, ¿no?, en la innovación y en la tecnología
un pilar fundamental para trabajar su reputación como empresa. Así que en general yo creo que en todos los sectores la innovación y la tecnología está siendo algo fundamental. Yo me acuerdo que me dijeron de pequeño que en el 2000 los coches volarían. Ahora lo veo más cerca. Cars do fly in Dubai. They're testing drone taxis. Yeah. But they still have the driver in the car. Yeah. But this is a waste. But that's because they're testing phase. And then it's super interesting. But I wanted to go there in March and go in a real robot taxi. Yeah. But it's still going to be with a person. Algunas preguntas por aquí. ¿No? Ok. Entonces, muchas gracias. Thank you. Bueno, ahora nosotros tomar una copa, un poquito de jamón.